Kwezi uangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM tosana salamu rehma na amani na zimwendeleni haini mahali kaundu mjihunrao hamande hili kao ngamonao leo maravili raparisa mzazi baraka avuka wa hatu mzazi maliza ikawa honji na hanyinga mumjuao usiku wa leo urimu hahuja rimu hoji mbavi hazi kawaida zahe za husu hazi za uhukumu enge yinu de maana ramu maswili richeri muzise masuala miongoni mwa masuala kwa kumori ngwa juzi sao haizo na mke wenji mpartage ya video yinu ngamjohenda na udécouvre mlondo mjoko jamjue madame maliza woyindobi woyimrwendeni engutsa hwendeni iyo ndo ishatsonga rawasuli obahanu bano haizo watukufu hamadeli kao rizamba ukangasibatzima ndasina madame maliza ikao honjini hanyunga mumjuao madame maliza ikao ye avocate oharuma ibaro ya moroni bali wajau ye avocate oharuma ibaro ya Paris inu Marseille samahani haruma ibaro ya Marseille wala rengi kapitali Paris ngir toro ya haruma ibaro ya Marseille haizo indi manara mwasilu banu rijeri muzise shakar tujari njeza eza Paris au za Marseille shangari njao eza Komori yani rimjue eze fikra zahe ne Komori ya hahikao yeu yanza haku madame Maliza salamu alaikum. Alaikum salam, shukran. Naam. Hamwando rujanza rijue madame Maliza uyimrindini hazolani ndobi hangu handa hubi wa Komoro hujue hamwando. Yewa maraba mjamfikana zinogozindu sarisitekeleza twanda inira unana banu shabese habishelea bon meu paramaliza Said mzangu madame Ralia mjua wao akaparoka d'ailleurs directrice RTC mzee wangu Dr. Yusuf Said ko haparoka meransa weni haka député haka vice-président l'assemblée haparoka ministre aka fonctionnaire international donc wandu mwendi tena ngwa mjuao yimtsitsaho mjinida hu mzangu mikoni alafu si lelo tena ni Abdulwahab president Abdulwahab kule unga mjuao ha vutiwa batonye nimeniban marhaba mtukufu huzonesa yabo kawe mrukao huanguha vahano mzazahu yani mrukodeo do wenyi wandisazi hazi za journalist Komori waja utizo huzonesa kamze waho mruko hazu yanoza urumishia mrumishi wa serikali karana zarelewe sha lija kambaho yani ndiya hulela wajau windi ya hupuse haruma ye hazi ya ufanya hazi haruma mahakama ni avokati au ya hutio haruma hukumu wandro juste d'auto na nukta nzima wazangu kama ngone mwa journalist ndani mamangu kadaka journalist shaha ka milita ka dhamana wa parti ha milita mwa parti ha undana dhamana zinji wa paruka d'ailleurs directrice de la jeunesse et des sports wakati wa Johari haka directrice de coopération décentralisée tena wakati wa Albaki ngeaja kauka directrice wa RTC wakati wa Sampi haurejei ile swala la Abdulwahab kaunuzi sekai ile atsonga na tsungua ndia ye sharia kweli Abdulwahab di ya nenkeza ezinzia za udunge sharia donc wakati na hunde bakia hangu sikawezite nifanye science po haunifanye droit alafu yede akaonekeza kana kairi udunge droit ye magistrat de formation alafu mimi sikawa nzani dunge nzia indwa jina shatujura mwe sharia de maana nakautungua au avoka d'accord marhaba mtukufu karna hurenga kato katango na watu kongonzo mfanya hazi ngarinjaro na swala muhimu rijonza rijue ulo shababi kao ndo waluhunwa na nyuho yenga wena kinuka usikungwa jenda wa jenterese na nensi ya Komori gamaminikana bon hausikitifu ngavumwevu tamaya ngetongezao ngwandu wenji ngwatongode kuna hilantia hatu ama ngavo wasaya shababi waramboa ukana ila densia hatu waramboa ukana ngavo bese nongozinji radio shinari zifanya mwetsi hatu ekaribuliwa enzia eka mafalani edaula warenge bese sharia hau warenge act sijoruhusu hani mwana mkomori ulohuno utsayareja mwensi yahe
yajulikana ngabo zinzia ngabo zetartibu heli ya wasuli heli ya utanziani rongozi jom ruhusu ya yenshi yasaidie tena nchi yahe ani antujua orenga mfano mwenzi ya Ghana president wa Ghana hatanziani sharia shiruhusuo hani mru ulobonzi ani deila diaspora wajua warejea mwenzi ya hao wasaidie wafaidishe ila nchi ya hao abunge ambese nge emazo maana washindi washenkeze zenjema hizo mbesema udu ngarona kwa unji wa he diaspora ilo ya Komori ilo banu ngwa daiwo shawajuhanza samanda iliu ala samahani watukufu bango joke zongoza ndiso dano lemewa rijwanza rijwe mko wenji wa huwa shababi wajuhanza yani wado voti wa madepite yani wa kenadrua yoka wa voti wa wakena representa madepite wa hii diaspora aruma fikra yo ngo yono ngo mhono hau kutuyonga mhono avala tukanza da yore nishelezizikana wakati mzee wangu tufsaidia ka vice president wa assemblée wavoti sharia shiruhusu diaspora wavoti diaspora tena ivotiwa anifasira yabo una droit ya ukana madepute rambwa kana warengwa constitution ya wansi wa constitution ya nyumenyi ngajua ukana yo itia deba inji an moradi amwe constitution hiyo tena iprevoye wakana diaspora wakane madepute amma ngamaminikana yezizonzi pia raziona rangu wakati wa sambi ngeje wakati wa ikililu ngeje leo wakati wa zali kabati mndu utsaho diaspora ibuliwa nzia ivoti manangu warangu waokana ngasi wenji huno ikarido voti bese sisi de radio decide sijirio Komori mana wakati wenye kartonga blanche ze nafasi kaziti izondrabu kaona kwa tsaha wonje hunde ze nafasi anzi moya logistique kaziti izondrabu rejushidari hunde ze tartibu ya uendesa voti obonze heliko hani raia Komori alo bonze yashinde ya voti sha deka emazamana wakubalia shisha byangisho yewengo amini generation ikao ngaijo shinda ije samahani baga ngutso yutamisho ngo amini generation ikao ijo shinda ije rengeze to maana Komori kali generation ya zola huno bien sûr hamande heli ikao generation ya bushini yali swali hii yakayarengaze to maana Komori ngo aminu kaijo shinda irenge to maana jizo kama amini kana shababu wa leo ngo na ilmu wasomo ngwaneze competence wajoshinda wakubali watanganya mfikati paro zamba wakubali watanganya watanganize nia wambekana garanda radio sensi hatu ngamaminikana owandu ngwao ambese raha kwa jajitamka ambese raha kwa javenuha sho wandu ngwao abonge sijoba Mungu watanganihe ritwalie wazima enamna yenda juse ensi hatu mtukufu ngari njo haruma eza uhuswa bahaino ngofikirije hohusuye mahakama ya Komori ngo yaono namna jengo yafikiri ndo ngwendi doshele zakana vanensi hatu inonsi ya ndo uhuru raha karsina mamungo mitsana abonge ngarsi besia mwa temporalité ya eta ngasi shababi yako hauka 75 ohundra 2020 45 ans yo generation nzima bai awonge garfundishi yao amwele swala la usu mahakama ngamwaminikana ikalazimu tishindiri tenziani reformu zinji zijuruhusu rikane mahakama kweli mana ngarona ukana ngabondongozi zinji zitsobira hele lazimu haunga bondongozi nji za kalazimu zisaidilwa antujutwa mfano code de procédure pénale irumishia Komori ataleo inu code de procédure pénale ya 1972 ani rara jamunda uhuru ho ikalazimu deja rikane sharia shanumeni shauhuru jori ruhusu wondu wafanya hazi hele lazimu ani iyo example munwaza saya ngarona weta ya mahakama ngarona weta ya heze bureau eze loko eze archive izo ngozo ntipia kasutongesa wondu washindu wafanya hele lazimu ikalazimu tena wondu wa formewa wondu wa encadrewa
sana ikalazimu wasidoka ingerence kuu ya he pouvoir exécutif amwe pouvoir judiciaire maana ingerence hiyo youmenya mahakama abongenga bondongozi njiza kalazimu zilekeziwa shanga mubumuko kana ngascho huja kamgwabenza. Naam. Suala ikawa ngalifanani ilo izoneso yabo ngasina gouverneur waheshiswa sha nzwani haonosoka Komori pour l'instant ngo haruma transition ngo amini kalima hilo ngamaaminikana raha kartina stabilité kartina eta ndala kartina eta mais définition ya sharia ya eta kartina eta cha kartina stabilité hauka mrambua rango 1975 eze constitution za nsiwa wake ya 77 ya liswali waja wake ya madabdala 78 ya reforme wa ndani ya vili ya rarwata 89 waja wakaujiri asasina ya madabdala waja wake constitution ya Johari après wake constitution ya taki waja wake sécession wakaze problème waje constitution ya azali ya 2001 ireforme wa nisambi en 2009 ireje ibadiliwa totalement ni azali 2018 abonge zinongozo nsipanga zone saukana rakartina stabilité minga mamini kana isharia shinu shamba kunga shurumishao si sharia shakalamu balance ya hatu ngamini kana yote de joruhusu stabilité amonsi ya hatu ikalazimu mwandu watu aliye sharia sha kweli sha problem ti de sharia basi problem ti na do wandu uaplike urumie sharia besho urenge sharia shilo shema ekakutino wandu ya uaplike yende sehela lazimu kabuke tina tamana donc ikalazimu ndo watu aliye enamna marehemu president wa Ghana kwa fariki nyumeni banu adoambakana na ritualie sharia shijoka shema heliko baishe shetwani ngutanje waharibanu kana shida shimenye basi de namna rakalazimu watu refikiri guzonosondo yabo ngarjoka haini daula ya haja yofanya sharia shahao yani utaliokaya nganura afanye referendum sharia isho shinjienziane sayoyo na hunu ngarona uzensinyirwa China haini sharia kao sho woshifanya sha wofanya ukasharia shinu kashu favorize wala mrikao ya shitamani sha favorize wala yani yoto ali sharia sha mrujo alhamanizo yani yekomori emavamana komori wokwadoro hayo onabonze haubanu inu egoismo no irumiao ashe bana tidi bazeka bana zenogoze ngazazi hundra siasichi gabonsi Afrika kungazi rambu wao waende wabadili sharia namna ya uruhusu president ya rejeaji presente wakati kwa wale constitution madonike de kaubulia wareje waji represente kadu ya raru mifano yongyo inji abonge tutindogoza rundu siasichi sha sina kambesa ila ikala temrushi ngeze ezenjema gabonsi rijua ukana demokrasi namna ratumbaika ngendao helia lazimu kwa mfano saila ya Ghana mo tujovumbwa tena Tanzania ngabondo baka ngabo balibala Tanzania quand ngabo stabilité amwezi nti hizo ngamamini kana d'ailleurs stabilité ngizo amwezi nti za Kiingereza rahane zenti warongo wa kizungu ye solution hindi anu ngarambao ka vanibidi zendongoze ndendo yewewe en tant que jeune ngarombo kama audito kiro interesse na politiki ekahwende namna jorushinde uti system ya jushindo i respectewa à long terme aneza ndani nzo ndo kubaliana maana karem kumoramba kana nduka jula mwa ndulo ashiri d'accord izandani kala mtu kubaliana kama kubaliana nje ikalazimu deja wake bese mouvement citoyen wake mchiliza wake wandu watanganihe waoneka banu kweli zirongo ça va pas darkenti ritualier lione namna ya ubadilizo nongozima maana mtu mzima aye cheti doje kwa badili nungo wala nati fikirika banungo doje huja l'homme ou le providentiel yaje ya badili nti yatu kabati mtu je badili katindasi ikalazimu ndo deja ndo kubaliana abo bese ikalazimu wake sensibilisation wake surtout les jeunesse surtout shabab wandisi utwalia wandisi onana wandisi wandisa mna petit groupe yote kwa watu watano watu wakakuma watu shihwi wenjeza
wandu watwalie wafikire namna riajohanza ensi hatu ikaye amama mitano amama 20 amama mungo mitano ensi hatu ngatawikeje amwe suala la ekonomi ensi hatu ngatawikeje amwe suala la institution ensi hatu ngatawikeje mandongoza education santé amfikikana beseka lazima jeunesse pourquoi pas wafanyeze asisi za hao ngajua kanao wanazioni ngo wenji wasoma agronomi wasoma santé wasoma droit ishi waziao henry onjiliani wambekana ngartwalia wazima inamna rtawensi yatu kemaudu homunjiliano yani ndo anjiliana ndo akensi watwalie haudo onjiliana wawane ne system iliyo ili wani waonese ye presence yao vano ikaladim deja onjiliani watwalie isurtsahau ndani izabili tudoka wando bekana ngardara wani na wandu fulani hawandu fulani ikalazimu ritalie enamna rujukawoja jeri tsangani hisonsi pia ani atamrende ya konveke ola mrukunge kinyume nasi katufikira manda asi enamna tena rujukanda ndera watare tsangani manasi wa komori sonsi pia kana ushinera bekana ngarwa hao enyumba ya komori navo ngari manao navo kartushirizana ikalazimu mafalani ama lusuala jem ikalazimu izandani ransom bakana deshisi washanguranzi lazima ransom bakana mimgazi ja hami mzwani hami maora mimwali kalazimu deja ritualie kama mimkomori enamna jesi wa komori tuliko ushinda ritangania sunzi pia lede swala lo muhimu leo yewe wantake shababi uparo esseye zenongozo uzifanya hau zongozo amba bahainu hili umarwe conscience andormi zo gama baba bese wandu wala muhe kama milikana nsia miche kerewe namna hiyo bese hani mru shubania hengu fikiri shaka tusubutia paramwanyanya wandu Tanganyika bese wakati uja gawa shababi wa Moroni kwa mfikamba jua watawaka wende kandida mwezi election legislative waka watu wa dayore sulonga hii wakambakana wakati uja avonge sijohanzani warande umaje ambekana ngo una haki wakati uja ngabo movement uzijuhaza utsahana mashababi movement ambao mabeja mfikiri wa mashababi ikaongwa tsahau heni shababi mkomori yani wafanya madi di selection ya humpira yani wajuse ye komori wajau ngabo movement ya daula ya haki yanza wasisi azaliponti wewe hujo conseil no ngondini horma ususeno hizo na ujomba kananga ma opposition ou donner conseil parti fulani au parti fulani non par contre am tsaonambe ezenongo souvent communauté internationale au corrigible wanasikala wamba kana andre communauté internationale ije iditamke yambe jao isise jao communauté internationale warambia Henry rekado walo Nations Unies rekado zentiro jao kao mwanzani watu karibu nasi bakana vanunga msongo ja murambia kana kabisa hao azalini lao ivanu e proposition ya hanyu Henry d'accord side namna hii kala dhimu wondu watwalie ezendongozo ntipia shatsudoka vanu yede heli ya siasa yede heli yansi unu Faransa unu gatunga bakana walimeona Macron gatunga bakana ngatao Macron yalawe ngaunda bakana Macron ngavo violence policière ngavo jao ruoneze manifestations des gilets jaunes na jao yede heli ya politiki yede heli iskoka mwantsizinji donc toujours voto ka wandu wabekana kartuji bwana zenongozini avonge ika ngwaminio ikalazi mtena wareje watwali après vanu mafalani mwambakana kamtuanza yezini ye proposition constructive ijori ruhusu rishinderende tena hosoni Henry basi dele jawabu koni communauté internationale yewe antake mkomori amfikiruka communauté internationale ngayuzisa mwana mkomori yewe mwana mkomori position proposition ya holoni Henry minga mwaminikana ngamna usikitifu sha ze assise ilai kafikira njema chaque ja appliquer namna ya kalazi afrikana et mouvement le M11 wakane fikire njema sha hélas
kati aplikiwa ila lazima mwana wandu wakana mbwiri donc zendo zibira hadharuba namna ko kada shidara tsangana wa kumoronzi pia ani il a rendez-vous manqué. D'accord. Du coup je pense que ikalazimu wandu wandia ma conférence nationale et de tsangana wandu zunti pia re diaspora re ma étudiant wala mwezinti balina bali re madhamana wandu wonti pia re wa maore re wanzuani re wa mwali wonti pia shakana tamba kana ngarfanyao conciliation nationale hangarfanya conférence nationale wasis nationale undrekana ngabo wandu watuja watangania tafikiri wazi ngabo suala tali no ikao li mtezeni sheri ni wandu mfanywa za mahakama yani mbumhu wa daula ujulwa hili jina la Belu directeur de cabinet hande hao ne sokaya warifungu riwafungu afikiri kwa hilo kalima hilo ani serikali ile irifungu rijanga rifungu wajau ministre wajau de l'économie haone sokaya kaonesa journaliste ka wefungwa mili udingo hufungua iyo ohanini atanki wandu wa mahakama mjisante wandu indini hoshia wandu wa madhamana serikali wa makalima madai nkamina msikitifu zenongo directeur de cabinet Belu Yahamba hauka silinamnai kalazimu wandu hanimda stehemu nana keja kalazimu mnabekana wadu yajifanyie justice ikalazimu eze pouvoir ra exécutif ra judiciaire dike sépare keja kalazimu kana hanimdu yadu essayer influencer et pouvoir judiciaire tant que Kardashinda raelewa kana eze pouvoir bilizinu keja kalazimu zido tsanganiha avonga jodo njia mwa conflit d'intérêt ngajodo roria e sharia na bukare roria e sharia kabatina mnayo ka maendeleo ya nchi ye makalima wayo badamu yeshia ngayo yokanini mfanya maandamano ani ndeside mambo kazilati haki wala sera wadezilwati tisambi sinde yezi asambishwa wadezilwandasi yani njojwa ufanya movement mani wanaweza ndongo pia solution tusoka hani sama maandamano ya mwamini kana ekaye maandamano doshindai ye permette wado unde ha solution hani saya abonge mashirika no de ka obtenir gain de cause rango hale hunu Faransa amfikiri kana ikala de mubese wandu wafanye appel à l'extérieur gamjelezo wala risigne ele katiba la husu et charte africaine des droits de l'homme et des peuples sharia isho kweli risinyele katiba shaka jalitri nziani ikalazimu tena uwafanishe katiba lindwa jina ijuruhusu hani raia uestime kana ezi haki zahe zi wajiri dhulma gujujua usizise ikura afrikani hiyo wakati huo hani tuhumu ngejolawa manara ende bonze rende ritsaha msaanda juridique iliko wahunre decision ijoshinda sikane tuhumu la kabanu inu influencewa niezi ha opposition abonge yunzia bese njanga boza sana za saya sha yo bese fikira tena ya utanziani namna ya uise ya ulekeza sharia mahakama ne relation ya maraia ni mahakama jukuma kalima manda ya tekelezwa ni mavamana wa daula yamriabidia replique harma en tant que wandu wa mahakama wandu abidia replique wandu ani waone sotungu kazamba abo ministry kavanu ukaurdea sisi shakuja kauda sangu wala kuja kauda azali afrikana hane mronge pamana ayo vanu zina besa ila mkana ujawala mrulo hashiri ununge pamana aonge wambao ngwajuwazo wambao warongoziwa wajuwazo warongoziwa d'accord hasuala la saye kao ngalendo no fana nayo aura bengarro hawo harumai masuala yan baishe gartuka ngayo menji shangartu kwa saya mtukufu ngasina mananyanyi aronde mananyanyi surtout confrère wao avocat ikawende Komori usikwajuzi miongoni mazindongo ikao hashoki wa Komori haone sokaya
Mayotte n'appartient pas aux Comoriens. Mayotte n'est pas comorien. Kalima Mandilo en tant que Madame Komori, avocat, Yaskuti Alamba, Wengo réagisseje. Juste utilizana kabala ngabo resolution zinjezo Nations Unies yambakana maore ila ya Komori. Afrikana droit international ikubalika maore ila ya Komori. Faramba kisharia. Gadro kana administrativement leo gadro kana Mayotte ndio administrer ni Mfaransa. Kisharia Afrika wasi ujibu. Abanguju weze fikira za hangu. Naam. Yani humwelezo kaya shikomori shai administrwa ni Mfaransa. Administrwa ni Mfaransa leo shai droit international ikubalika maore ila ya Komori. Yakasija ufanya hamu en tant que mwana mkomori she mwana mkomori wabaha nge avocat barreau de Paris ya tekeza makalima mada yani kutsona kayonda ila colonisation nouveau ani kana hani mrunge na droit et liberté d'expression yahe hani mrunge na droit ya ufikiri izo yanzao vano kejaka la demuka vano sunti perzo ka oblige hani mbrato fikiri je nam je monanya hani mrunge nezi fikira zahe ngasina droit ya udebate ngasina droit ya uechange ambese wakati huo ngadio shindari reconstruire ndongo za saa za numeni ekangondo wanjia mwa débat chene ke constructif ne ke respectueux yo dépenser ya hahe gamu respecte ne dépenser ya hangu gamu nguva he ya respecte donc kabati mushkili suala la mwisho ili ndio hurati ufanyiza zaho wa Komori hasatan wenji ni hao ngwafikiro ka ikomori kainoporo ka harma development raili ngona relation Mfaransa ikaw harengeye maore ngui habakine maore yani kwatsu wona namna ikaw Mfaransa hajo saidia ikomori iki harma development wewe suala malilo ngoli amini au ngoli remo ngamfikiri kana ikala zimwa bahari njama discours actif shati discours passif anirisi doka mwalawa makabala mndu yatsonga rutsendela usoni mndu fulani haujao kalati mwondo dingosi warenge hani mndu arenge zomena zai hani mndu arenge responsabilité zai donc gavonsi kweli wazia ze relations diplomatiques zao daone Mfaransa washinde wa dekoli deka ya Rwanda abahadi waja warejea mweze relations diplomatiques rajera wana Président Macron yakausutene Madame Louise yakauka secrétaire général au OIF yotiburi donc avonge onesa ukananga warenge nziendwa jina washinda wa wasuli wakautsaha watungua wende warenge lugha ya Kiingereza waitendeza wabaha ngwarumiao lugha ngwarumiao ze taratibu za Kiingereza yo de fikira ya hao sisi derakala zimwabaha rituali ibano ngadoshinda riendeseze ndongo helela zimu ritsungue bisiluha indwa jina ritsungue tartibu au sharia zindwa jina maneza kweli banatale ngaru yao sharia sha kizungu donc zonoko zuntipe kala zimu ndo twaliendo chakija kala zimu to slogan basi kana anarzie ze relation Faransa ngasina relation zilo étroit sine Faransa awonge kija kala zimu ndo to décider jao unilatéralement chana ndongo ndo kala zimu twali kabano garde coopération à moi ndongo fulani ngarzia ndongo fulani yengardu ngao pourquoi pas ligarabu ngarjia ndongo za kiarabu voilà zondongo kala zimu ndo wakansi watwali jet ndongo kala zimu kana watu décider jao yengo amini ingérence politique ya Faransa au sein ya moye politique ya Komori oui amina kutu amina incontestable d'accord afika yo kabati débat ngari rambula nao ngarjo kana bien évidemment toujours ça bon yo en même temps c'est le sens logique de l'histoire c'est chez les Avala on m'a donné kabana on est indépendant que depuis 45 ans c'est très peu à l'échelle d'un état donc yo tinongo za mruya Shanghai afrikana abaha sidera kala zimuritolie namna rojuka ushinda riro hamwe emprisio watsina nimani mana wondojo juo continue odo coopere odo fanya hazi wazima mfikana d'ailleurs ngio essentiel ondo fanya hazi wazima sha hanimru yashinde ya respecte emanyana Faransa respecte wa Komoro respecte Faransa ondo jo namna wondojo ko dungana suala na kanalido azango tonsamihi ndo husu ye l'hôpital ya Bambo la Mtsanga
l'hôpital ya Bambo la Mtsanga yiwahwa ni sambi kati ya kapresida hawashia wa Komore. En fait hiyo l'hôpital ya Komore shawa ima waja yezi waja wakadami za kartujua ngwamba wikai l'hôpital tsamilwa nukwa juhambo kaimia sambi hau suala mandilo wakati rujua kanga sina l'hôpital ilo njema ya bidia ikenge ifanyo hazi sha irantiwa wabula wanga vafanyo l'hôpital ya ngarjoka ulinda 2030 ho ngeje itamilwa suala mandilo ani ze sabotage etatike amanda zino wengo zifikirije na mnanti mtita mandola mtujua sibabu za kweli sibabu ya tsonga l'hôpital hiyo itso fonctionne chanta kama na mkomore. Bien sûr kanga sina seketifu kama ngabo jumba joshi ndali ruhusu li soigner maranya wa Komore katsuru mishiha avungisha msujua vaneza kolinda zibanza bari kala temuri swala iluze swami swa santé kado mishiha ku c'est dommage chanta kama na mkomori yani wengo tsaho sibabu indeni tena katsulo tsokaya bon na rengezo mbuzili yo beshende zilo moroni razvehe hulari rijomete en place wakana mtujue sibabu est-ce que vanunga bo problème ya ressources humaines mkinishia kama madoktori bese kwa kwati est-ce que nous problème ya matériel wapuza matériel avonge na mwamberzitsaho est-ce que donc mtujue vanu endongo sibabu ya kweli ya tsonga l'hôpital ni tsohen shekala demu ni manabakana ni mauzise ministre de la santé ya tekeleze izabarindri l'hôpital ni tsohenda ya releze ikaze nuktoa mafana hizi nuktoa bilinda runa zibumba zinu problemu dizo wakati urito liena mna mananga maminikana unu Faransa ngasina wana wako reka Faransa reka Canada reka Senegal reka Morocco wana wakomori wasoma wajoka tayari waje wafaidishe nchi yao amela pitali hiyo pourquoi pas donc demana bakana na modema uzise ministre de la santé jeleze naam nanga swala wakalidi waza kwali huwesa ile de la baro sha oui samahani fukufu qu'est-ce qui se passe au Baro de Moroni? C'est la dernière question, c'est voilà, ça? Oui, question. D'accord, ok. Bon, manai hadisi kama miyonde. Cha juste voilà, utiliza kabala voka élection ya bâtonnier halafu élection hiyo ikalazimi fadishira mwezi wa Avril. Ama murabwa kabaka pandemi waka krizi ya covid donc bâtonnier mzimba hatsaha iropusewa. Donc ngabo makonfrere wa huzisa juridiction kabanu vanemanda emroi isayihisa ikala dimuri fanye election bakana bon on ko rusa ta mois de décembre fanishe election donc riparo rendera vote rendera hondo kana waka liste mbili za tekeleziwa okay liste ya confrere wa hatu metro taj waka liste ya confrere wa hatu metro Abdulwahab donc metro mzimba en tant que bâtonnier, les conseils de l'ordre doivent constituer en liste bilis. Et liste ya betrotage. Il rejetewa les bâtonniers, les conseils de l'ordre, et ça va rien rejeter. Et rejetewa à Rongombili. Et ça dernier, en bakana, et lettres de candidature et dossiers de candidature, il faut à l'attention des avocats et avocates. Avant monsieur le bâtonnier, on est sakana, c'est des noms c'est ma avocat. Ngileo ikango fanya roquette hosoni mwa tribunal administratif yoti sawa ikango fanya roquette hosoni mwa tribunal d'instance donc yode ndungo ndani de recevabilité ya he demande donc haonesakana abo mndo habewa ekaka jafanya roquette à l'attention et la commission électorale yansiwa sous couvert du bâtonnier de swala la ndani swala la vili haonesakana ekofre watu metrotage habeha liste ya ndani il y a 12 conseillers. Arrêté, il y a liste à Vili, il y a 9 conseillers. N'a rien. Au lieu d'avoir Garci, à peu près, je crois, de mémoire, 56 avocats, donc peut-être 4 ou 3 stagiaires. On est sakane et kaladimo, j'ai voté 12 conseillers. Les listes à Vili, il y a déposé 9 conseillers à Wo, ou à la ma conseiller Watsahao, quoi déjà, Timu. Donc, il nous motive à Vili, il y a rejeté liste. Donc, il y a des namna, monsieur le bâtonnier, maître Mzimba, yajitekeleza yakaweleza zabari ya rejete ila liste waje liste ya maître Abdulwahab abakana inde le recevable bakufrana makana maître Abdulwahab katina 3 ans ya ancienneté
ya har kisharia ikalazimu kana mru yakane 3 ans d'ancienneté metro mzima ajeleza mbakana 3 ans d'ancienneté hiyo concerneu wanu maavoka um boa stagiaire on essaie sabakana ngabo maavoka na maavoka stagiaire Maître Abdulwahab witi avocat stagiaire maintenant il y a comme magistrat pendant presque 30 ans yo dia ka permette yaje yake avocat maavocat stagiaire d'ailleurs ko sina droit vote namna ko yabo tena kwa tina droit ya uvotiwa donc kikalazimu wasome sharia wafanya interpretation ya loi waelewe nukta hiyo nuka bakana abonge mimi sikubali candidature ya Maître Abdulwahab mnaka mjomba kana magistrat de plus de 30 ans kayabo katina maturité hakatina faculté hakaturokonesewa ya ancienneté ya jujua uka candidat donc hakubali liste ya Maître Abdulwahab wala wanyanyasi waja wajuse urne kwa de kaanza eze voti zifanyiwa monsieur le bâtonnier bakana abunga fanya vote par acclamation ko liste nzima zondo gos comme kinishia so je tombe fan et comme de Québec au Canada député ata premier ministre yo vote par acclamation et kay liste nzima acclamation d'ailleurs acclamation ça veut dire que on doit applaudir ou on doit kubaliana jeliko zo riunda kama association riunda kana candidat nzima on doit faire vote par acclamation donc we urne que ya jusiwa les conditions za tuka suffisamment calme on dit c'est vote par acclamation donc zo deze habar mimi sikitifu hangu donc kana bana longa mandazino ikalazimu kana rende sisi en famille en tant qu'avocat rende régler problème yi hau hani avocat westime kana esenongozi virinai wakati hiyo yofanya recours mane sharia shimruhusu ngabo 10 jours ya ufanya recours donc zo dinamna rakalazimu sisi mavokari onese exemple tambe kana mimi si d'accord liste yangu irejetewa hau mimi si d'accord liste ya ule kubaliwa okay karti d'accord abo wakati huo garenda usoni mwe mahakama rende rafanye recours kwa sharia shiruhusu garsina 10 jours rende ra déposer recours ambati de namna hiyo wakati hiyo et juge yaji ya statut yedekela namna kizo maana rakalazimu sisi rifanize ndongo sheti de helize ndongo tajiri mundu wende amweze réseaux sociaux la hamba ula vuru la jao ngamwamini ngamna usikitifu alisi manake dhamana tideheli rakalazimu rifani ikalazimu rifani zendongo kisharia rambakana on se fait pas justice soi-même et kama estime kana ngeleze aboyo haki yahe sha wakati wone detekeleze se haki zahe shano watifanishihe boneyo hao madharau hao mivurano mana yonge onesao usouto mwema demana bakana dommage dukasitsawa et kama ndo conteste yo légitime shana wando wa conteste amwezinzia za kisharia za ladhimu non wewe kuturenga parti samahani en tant que journaliste nous c'est le swala hilo kuturenga parti yokawo imze waho de mana uleleza winamna ino kanga mjoka ikatidetita metretaji amina kino katidele joneleza mjoneleza namna yake va de toute manière avocat yo plaider en un sens ou un autre cha bese de chez ezajiri yabo après Henry et assemblée générale hisa le bâtonnier sortant a clos la séance et m'avocat wenchi winsao le conseil de l'ordre winsao wala wanyanyasi wareje wamba wabu assemblée générale ya sai ya assemblée générale ya sai yo ibulwa nindo koyo ikalazimu e bâtonnier le conseil de l'ordre wabuwe ya assemblée générale hiyo ye ordre du jour les convocations zere wando ko sisi mimi si ba procuration ya hangu ni vote konga mina droit vote shami minja convoquer ya bonjo jamba kana assemblée générale ya bili yo idungu nzia halali wakati konga miavokanga mina droit convoquer anja convoquer donc keja convoquewa wa kalazimo yendese kwa je yendesa ide mana bakana ngamina sikitifu alisi manake de kalazimo ndoje fanye justice kalazimo wandu wende watekeleze amweze nzia normal ze voies normales donc zino de cela za kazajiri une citoyenneté économique le président de l'assemblée ya baye séance Rujo kana député Sidi hende harji a boy séance hamba et loi sur la citoyenneté économique a été votée donc yezi la jana ritsomba kana kazirendo azivirinai ana forra jenga fanoti la wizo
Donc c'est vraiment dommage. Ye wewe baada hizo ndugu kao zihusu ni wandu wa mahakama hujanza ye umrindinindo ya renge yankulie ye doseini hilisi jo henda temtia nkudi ni mavoka mdore mano ka hokanga mjua ka huengo zambo bana bahe nushanga mjokanga bandu ko watu ujawa huremezo wahambi ukawoyi hakahambazino parce que mbabahe de avoto baron oui, de toute manière, moi je parle juridiquement. Non. Voilà. Avant ça, Bakana, un tel ou un tel. Je parle juridiquement. Oui. C'est pas les arguments. Des namna, maître Mzimbazi Tekeleza, des namna, Naziri Djizabanu, Léo. Je parle juridiquement. Donc, c'est ça, le débat est normal. À partir du moment où il se fait de manière respectueuse. Voilà. Donc, il y a des arguments, des namna. Et partir ça y est, que les arguments c'est normal tant que ça se fait respectueusement. Nangamu bomungu maudu rejeri tsangania son tipia, quelle que soit les décisions idjo ou la wana par la suite, chaque la de mwondwa hansi jingoni mivurano, mwondwa tanganihe wawahe ele tumbala hatu heli eladim. Inshallah. Marhaba angalizo tukufu wa Mongoze FM habando rikazo kifu mpango wa hatu ikaurika batimanda sina metro maliza ikaonga mumjwao wenjini hanyu mwana mkomori ikao yehanza wa komori yehanza nsi ya komoro hamfano haroha ranzi Marseille hende hajanzi haruma yebaro ya moroni eka ichokanga mnduro na mahakama yuho moroni shangu jojua mtaha metro maliza fikiruka abu haonesa ulaungwana wahe no komori wahahi ukaya yensi yahe nguyanzo leo nana maudunga minakinuka gujo paro yanza pourquoi pas présidente inshallah. Suala la mwisho mtukufu. Naam. Suala kalima la mwisho ili tujobe mpango ya mwezi nokurazamba pia message wa jonzobe. Iwa de shukuria zandanisi zahani maraba menshi ezavili en tout cas toujours mitsora cheza d'ailleurs kaule misi Johanza wando wake amwamani. Johanza wando wake amaumoja. Ani ki politiki ki mahakama zanuguzon pia si Johanza wandu wahanti lingosi emivurano maana dictature remivurano hani rongo itsongezao so shina maana kona parojo kama ndelo yentika katutangania izo nakubaliana donc ikala dhimu ze kanzo pia wakubali wakanti wadzima wahadisi hani mndu yafanyepa vere mwanyana ikala dhimu yezinu ikubali yishie marania. Un dirigeant doit écouter son peuple. Ikala dhimu yishie marania yishie wadzadze washemezao yishie kabano wandu wakuzao ekaka jashinda yarishilia abukona ujo kamendeleo ba peuple ikala dhimu tena washinde wa interpelle heli ya ladhimu wala wandu eka wala wandu kwa tuishia bese watahena msaada tena wonze na bekana washemeza bekana na mjemri saingi shatudoka ba fulani lalawe ha fulani kartumtsaha no wakendongo ijuka constructive bekana wala sisi ngartao ndongo fulani na fulani zituranziani ngasine zifikira ngasine ushababu ojoshido tanziani zifikira ani wake vraiment vision à long terme et constructive c'est soka slogan bahi afika wandu pia wale monezi slogan yani hatafsiro ka wanadamu wonti emergence warumie emergence ya kweli itike slogan ya emergence wanu wa daula ya haki itike daula ya haki bahi shana wadaru mazitendo mahadisi hili watu hundi hape warwaiti deheli afikana ikaladi mwandu wake example jingosi ya wana hatu wana ngongo wa huu wana ngongo lise aonge ikaladi riwaonese usomema ikaladi mrike exemplaire yema nabakana ikaladi mwandu jingosi watangania wantini vurana. Naam. Marhaba haizo ikaonduzo maishia ni mwana mshahatu mzaza hatu madam Maliza izo kaondu yonesa yeye nguparo wanadamu wake harma amani nguparo wanadamu wake harma amani nguparo ze partizo mbili nguparo wa hii emergence wakena slogan ya kweli emergence ya haki nguparo wajau wa hii maandamano wa hii daula ya haki wake na daula ya haki kaungwa itahau yendo maswani yani wajiprepare ni daula nge washemeze esloga haizo haba nundo rikazo kifo mpango na singa jompara na mpango wa satena inshallah usiku wa satena wala mfaminkum.